देश का अपना चैनल। कहती है धड़कन कुछ सुनती है, आँखें कुछ कहती है, धड़कन कुछ सुनती है, रह जाते हैं बस कदमों के निशान, परवाज़े निस्वा, परवाज़े निस्वा, परवाज़े निस्वा, परवाज़े निस्वा। आदाब नाज़रीन, परवाज़ निस्वा में आपका खैर मक़दम है। इस प्रोग्राम के तहत जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी मुलाकात हिंदुस्तान की ऐसी ख़वातीन से कराते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी सलाहियत के दम पर हिंदुस्तान की तारीख़ में अपना नाम पैदा किया है, अपने लिए एक मकाम बनाया है। आज इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को ला रहे हैं जिन्होंने बड़े घराने में पैदा होने के बावजूद समाज और खुसूसी तौर पर ख़वातीन के लिए बहुत काम किए हैं। इस मुमताज़ शख्सियत का नाम है सैयदा सैयदैन हमीद। सैयदा सैयदैन हमीद साहिबा एक ऐसे खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं जहां हर शख्स आफताब और महताब है। वहां का हर नफ्स ज़र्रों को आफताब बनाने का हुनर जानता है। सैयदा का ददिहाली रिश्ता ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली से जा मिलता है। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की ज़ात हिंदुस्तानी अदब के मेमार की हैसियत से जानी जाती है। सैयदा सैयदैन हमीद ऐसे ही दानिश्वर और रोशन ख्याल घराने में पैदा हुई हैं। मेरी पैदाइश तो कश्मीर में हुई। मेरे वालिद वहाँ काम करते थे और वो एजुकेशन में काम करते थे और मैं चौथी बेटी थी परिवार की। तो मैं सबसे समझिए उस ज़माने में चौथी बेटी का होना एक तरह से बहुत बड़ा ट्रेजेडी होती है। मगर मेरे फैमिली में ये एक बात थी जो मैंने शुरू से देखी कि बेटे बेटियों में उन्होंने कभी कोई फ़र्क नहीं किया, और यही मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। जहाँ जितनी मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे किसी तरह से एक मेल चाइल्ड से कम ट्रीट किया गया है, और ये इसी चीज़ ने मुझे सारी ज़िंदगी मेरा साथ दिया है। सैयदा एक बहुत ही तरक्की पसंद घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, जहां तालीम की शुरू ही से बहुत अहमियत रही है। उनके ननिहाल में लड़कियों को भी तालीम दिलाई जाती थी, बावजूद उस जमाने के कदामत परस्त मुआशरे के। और उनके ससुराल के घराने में भी हर मुमकिन कोशिश रहती थी बच्चों को तालीम याफ्ता करने की, बावजूद इसके कि उनकी माली हालत कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी। मेरी मदर जो थी वो फ्यूडल बैकग्राउंड से थी, जहाँ लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे, बल्कि घर में गवर्नेसेस को बहुत ये
انگلینڈ وغیرہ سے بلا کے ان کو پڑھوایا جاتا تھا. وہ ایک فیوڈل ٹرینڈ تھی اس زمانے میں. میرے فادر جو تھے وہ ایک ماڈسٹ بیک گراؤنڈ سے تھے اور مگر ان کے ہاں تعلیم پہ بہت ایمفیسس تھا. تو اس زمانے میں میرے فادر 1904 میں پیدا ہوئے تھے اور 1920 میں وہ آلریڈی کسی نہ کسی طرح سے پیسہ اکٹھا کر کے بڑی مشکل سے, کیونکہ اتنا تھا نہیں پریوار میں, ان کو لیڈز لنڈن میں بھیجا گیا ماسٹرز کرنے کے لیے. سیدہ جب بڑی ہو رہی تھیں تو ان کا رجحان فنکارانہ کاموں کی طرف تھا. ان کا دل تھا کہ وہ تھیٹر کریں, فلموں سے جڑیں, پر گھر کا تعلیمی ماحول انہیں اعلیٰ تعلیم کی طرف کھینچتا رہا. میں تو ماسٹرز بھی اگر کرنا چاہتی تھی تو میں تو تھیٹر میں جانا چاہتی تھی اور میں فلم بنانا چاہتی تھی, کیونکہ میرے انکل جو تھے وہ بہت مشہور ایک ڈائریکٹر, پروڈیوسر اینڈ رائٹر آف فلمز تھے, بہت مشہور تھے. ان کا نام تھا خواجہ احمد عباس. وہ لاسٹ پیج لکھتے تھے بلٹس کا, جو انہوں نے 45 ایئرس تک ہر ہفتے لکھا, اور انہوں نے راج کپور کے لیے شری 420, آوارہ, میرا نام جوکر, جو ان کی لینڈ مارک فلمز ہیں, سب انہوں نے لکھی, ڈائلاگس, اسکرین پلے. تو میں بہت انسپائرڈ تھی اس سے. مگر ہماری فیملی میں فلموں میں کوئی بھی کام کرنا, کیمرے کے سامنے تو بالکل ہی نہیں, پر بنانا بھی اتنا زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. تو مجھے پھر ایکیڈیمکس میں میرے فادر نے کہا کہ وہ تو کر لینا تم تھیٹر بعد میں, ابھی تو پڑھائی کرو. تو اس لیے میں پھر ماسٹرز کیا, پی ایچ ڈی کیا. اپنے والد محترم کی تاکید پر اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سیدہ اپنے تعلیمی سفر کو آگے بڑھاتی رہیں اور دنیا کے اعلیٰ ترین کالجوں میں پڑھائی کی. میرے فادر گئے وزٹنگ فیکلٹی کے طور سے, ان کو آپ پوسٹ ریٹائرمنٹ, اس زمانے میں 58 میں ریٹائر ہو جاتے تھے, 55 میں ریٹائر ہو جاتے تھے, تو پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کو وزٹنگ پروفیسر کے طور سے, وزٹنگ فیکلٹی کے طور سے امریکہ میں بلایا. تو پھر میں اونلی ڈپینڈنٹ چائلڈ تھی, تو میں ان کے ساتھ چلی گئی. تو وہاں میں نے پھر پڑھا اور پھر اسی طرح سے ایک بار لگ گئی ایکیڈیمکس میں, تو پھر آئی ہیڈ ٹو آلسو پروو مائی سیلف. سیدہ نے 1963 میں دہلی یونیورسٹی سے BA کیا اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلی گئیں. وہاں انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے MA کی ڈگری حاصل کی. ماسٹرز کر کے آئی یہاں, تو پھر میرے لیے, میری فیلڈ لٹریچر میں میں نے کیا تھا امریکہ سے, تو میرے لیے صرف ایک ٹیچنگ فیلڈ اس وقت اوپن تھی. اس وقت لیڈی شری رام کالج ایک بہت اچھا کالج, آج تک بہت اچھا کالج ہے. تو انہوں نے دے گیو می اے لیکچررز پوزیشن. تو میں نے بہت تھوڑا وہاں پڑھایا, 1-2 سال, اور اس کے بعد پھر آئی گاٹ میرڈ اور میں پھر چلی گئی باہر. اس بار میں امریکہ نہیں گئی, کینیڈا گئی, اور پھر وہاں میں نے اپنا PhD ختم کیا یونیورسٹی آف البرٹا میں. پھر میں نے بریفلی پڑھایا اور اس کے بعد پھر میں اور کاموں میں لگ گئی. سیدہ کی پرواز پھر رکی یا تھمی نہیں. پڑھائی کے بعد ان کا لکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. لکھنے کا ہنر بھی سیدہ کو وراثت میں ہی ملا. دیکھیے, رائٹنگ تو میری فیملی میں ایک ایسٹ تھا جو میں نے انہیریٹ کیا اپنی فیملی میں. اس میں پورا میرا انہیریٹنس ہے. میرے جو گریٹ گرینڈ فادر تھے, ان کا نام تھا الطاف حسین حالی. انہوں نے آج سے 150 سال پہلے عورتوں کی پرابلمز, عورتوں کے اسٹیٹس اور اسپیشلی گرل چائلڈ پہ انہوں نے پوئٹری لکھی, جو آج میں سمجھتی ہوں اتنی ریلیونٹ ہے, کیونکہ اس 150 سال پہلے کون لکھتا تھا لڑکیوں کے بارے میں. پھر میرے فادر جو تھے وہ رائٹر تھے, وہ فلاسفی آف ایجوکیشن پہ لکھتے تھے. ان کی کتابوں کے ذریعے وہ زیادہ فیمس تھے. اور پھر میرے چاچا جو تھے, جن کا نام عباس, خواجہ احمد عباس تھا, جنہوں نے کم سے کم بھی 74 کتابیں لکھیں. ان کی ایج 73 ہوئی مگر 74 کتابیں لکھیں, شارٹ سٹوری کلیکشنز, اور بہت سی فلموں کی بے حد سکسیزفل کہانیاں. تو رائٹنگ
was in मेरी जीन्स में, मेरी DNA में राइटिंग थी. लिखना उनके डीएनए में है, ये बात बहुत जल्द साबित हो गई जब उन्होंने महज 9 बरस की उम्र में अपनी पहली किताब लिखी, आओ दोस्त बनाएं. मेरी पहली किताब जब मैं 9 साल की थी तो मेरे साथ पहला एक्सपीरियंस हुआ कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन का. पार्टीशन मतलब हाँ, एक तरह से पूरा मुल्क पार्टीशन से हिला हुआ था और यहाँ हम लोग रहते थे सुजान सिंह पार्क में. तो वहाँ पहली बार मेरा नाम सुन के और छोटे छोटे बच्चों ने, मैं भी छोटी सी बच्ची थी, बच्चों ने मुझसे खेलने से मना कर दिया कि तुम तो मुस्लिम हो, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलते. एलीट कॉलोनी है, बहुत एलीट कॉलोनी है. तो मैं बहुत उदास हो गई और फिर मैं कई दिन तक खेलने नहीं जाती थी. तो मेरे फादर ने पूछा, भाई क्यों नहीं जाती? कुछ नहीं, बच्चे बताते ही नहीं है एक्सपीरियंसेस. फाइनली जब पता चला तो उन्होंने कहा अच्छा अब बैठो, इस पर एक कहानी लिखो. तो वो मैंने कहानी लिखी. उसका नाम था, हिंदी में उसका नाम था आओ दोस्त बनाएं, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में. तो वो छोटी सी पतली सी किताब थी. तो वहाँ से आप समझिए, वहाँ से मेरी लिखने की शुरुआत हुई. और वो किताब मैं समझती हूँ आज भी, जो हम जिस तरह के देश में जो हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं, उसमें एक बच्ची की नज़र से ये जो रिलीजियस कम्युनल वो जो एक जहर हमारे अंदर घोला जाता है, वो एक बच्ची की नज़र से छोटी सी किताब में वो बात बिल्कुल इनोसेंट है. तो दैट्स माय फर्स्ट बुक. सईदा हमीद अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद कभी भी खामोश नहीं रहीं. यानी कि वो कभी अपनी तहरीर के ज़रिए, कभी अपनी तकरीर के ज़रिए और कभी अपनी लिखी हुई किताबों के ज़रिए अपने पैगाम को दूसरों तक पहुंचाती रहीं. सैयदा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें लिखी, मजहबी, समाजी, तरक्की पसंदी और मौलाना आज़ाद और जाकिर हुसैन जैसी शख्सियात पर. मैंने जब इस्लाम के बारे में पढ़ा, मैंने जब मौलाना हाली को पढ़ा जो कि बहुत बड़े स्कॉलर भी थे इस्लाम के, मुझे लगा कि मुस्लिम विमेन का कितना गलत इम्प्रेशन और उनके राइट्स और उनकी जो स्टेटस है उसका कितना गलत इम्प्रेशन है. तो फिर मैंने उसके बारे में लिखना शुरू किया. तो एक तरफ तो ये सीरियस टॉपिक्स थे, जैसे मौलाना आज़ाद, जैसे अल्ताफ़ हुसैन हाली, ये भी किताबें, जैसे जाकिर हुसैन पे मैंने लिखा, टीचर हु बिकेम प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज एसेंशियली, हमेशा वो टीचर ही रहे आखिर तक. तो उस पर मैंने लिखा. फिर मुझे सूफ़ीज़म में इंटरेस्ट हुआ, इस्लाम के एज ए ऑफशूट ऑफ इस्लाम. तो मेरी राइटिंग्स जो हैं, एक तरफ तो ये क्रिएटिव राइटिंग है मेरी, और दूसरी तरफ मेरी ये इस्लाम एंड सूफ़ीज़म और बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स, और तीसरी तरफ जो मेरी राइटिंग है वो है डेवलपमेंट पे. क्योंकि फिर मैंने प्लानिंग कमीशन में, पहले विमेंस कमीशन में काम किया, तो मैंने एक किताब लिखी जो कि मेरे वायलेंस अगेंस्ट विमेन, जो 10 लैंडमार्क केसेस मैंने किए, उनकी कहानियाँ बना के मैंने उसके बारे में लिखा. तो वो एक किताब एक बहुत अच्छी फेमिनिस्ट पब्लिकेशन काली फॉर विमेन उन्होंने छापी. और उसके बाद मैंने यहाँ जो मेरा पूरा प्लानिंग कमीशन का एक्सपीरियंस था उसको लेके मैंने लिखा ब्यूटीफुल कंट्री स्टोरीज फ्रॉम अनदर इंडिया. मतलब वो भारत जो मैंने देखा जहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हो रही हैं, ना उसकी अच्छी बातें ना बुरी बातें, मतलब वो एक इनविजिबल इंडिया है. असल में सब्जेक्ट तो ये छोड़ती नहीं है बग़ैर गहराई तक जाने में. मसलन इन्होंने स्टडी किया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, तो जब से अबुल कलाम आज़ाद की छोटी सी उम्र थी और उस पर लिखना शुरू किया, तो इनकी एक किताब है कि आज़ाद का जो रोल है इंडिया के इंडिपेंडेंस में. आज़ाद मुसलमान था, मुसलमान आलिम था, कुरान का बहुत बड़ा आलिम था. तो उसने इस्लाम की समझ की जड़ से ये बात निकाली कि हिंदुस्तान को आज़ादी चाहिए. जो आज़ाद
ان کی کتاب کے حساب سے آزاد تو 1915 میں 1914 میں آزادی کہہ رہا تھا، کانگریس نے تو آزادی 1930 میں مانگی. تو بڑا رول تھا ان کا انڈین انڈیپینڈنس اسٹرگل میں آزاد کا. ان کتابوں کے شائع ہونے کے بعد سیدہ کا مشن تیز تر ہو گیا. وہ پوری طرح عملی میدان میں کود پڑیں. پختہ تجربے، جوش اور حوصلے کی رہنمائی میں اپنی اصلی زندگی کا ایک ایک پل انہوں نے قوم کی خدمت کے لیے مقرر کر دیا. یہ بڑا ایسیٹ ہے ہندوستان کو، ہمارے خاندان کو تو اس پر فخر ہے، لیکن پورے ہندوستان کو، ہندوستان کی خواتین کو، ہندوستان کے بچوں کو جنہیں کھانے کو نہ ملے، جن کو تعلیم نہ ہو، ہسپتالوں میں جہاں دوائیں نہ ہوں، ان سب کے لیے اس کی جدوجہد رہی ہمیشہ. سیدہ کے کام کرنے کے طریقے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے کسی خارجی قوت پر یقین نہیں رکھتی، بلکہ وہ سسٹم کا حصہ بن کر، اس کی طاقت بن کر اپنے مشن کو پورا کرنا چاہتی ہیں. سیدہ سیدین نے مختلف تنظیموں اور انجمنوں کی سرپرستی کی ہے. متحد انجمنوں کی وہ تاسیسی ممبر ہیں. حکومت ہند کی عورتوں کی قومی کمیشن کی ممبر ہونے کے علاوہ وہ پلاننگ کمیشن کی ممبر بھی رہی ہیں. لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو عورتوں کے حقوق کے لیے، بچوں کے حقوق کے لیے اتنی کوشاں ہیں، مسلمانوں کے حقوق کے لیے، تو گجرال صاحب نے انہیں نیشنل ویمنس کمیشن کا ممبر بنا دیا. تو وہاں بہت کام کیا انہوں نے. پھر اس کے بعد یہ پلاننگ کمیشن بن گئی. مگر اصل بات جو ہے وہ یہ ممبری وغیرہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس کے دل میں درد ہے غریبوں کا. جب میں ویمنس کمیشن کی، نیشنل کمیشن فار ویمن کی ممبر بنی، اور مجھے لگا میرے پاس ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ میں عورتوں کی کنڈیشنز بہتر کر سکتی ہوں اس پورے دیش میں، کیونکہ ہمارے پاس تو نیشنل مینڈیٹ تھا، ایکٹ آف پارلیمنٹ تھا. پھر میں نے یہ دیکھا کہ بہت مشکل ہے، کیونکہ تھانے دار سے لے کے اور جو سب سے ایلیٹ میل پیٹریاکی ہے، اس کے دماغ پہ اثر کرنا کتنا مشکل ہے. وہ کسی جادو کی چھڑی سے، کسی لیجسلیشن سے، کسی فریم ورک سے نہیں ہو سکتا. اس کے لیے بہت بہت محنت کی ضرورت ہے. خواتین کے حقوق کے لیے لڑنا بھی سیدہ کی اعلیٰ پرورش اور پریوار کی روشن خیالی کا ہی نتیجہ ہے. چونکہ ان کے خاندان میں ماڈرنزم بھی تھا اور مذہب بھی تھا، اور پھر ابوالکلام آزاد کو پڑھنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ مذہب تو یہ نہیں کہتا کہ عورتوں کے ساتھ یہ کرو یہ کرو. تو یہ ان کے اپنے دماغ سے یہ لڑائی نکلی کہ میں عورتوں کے حق میں کھڑی ہو جاؤں گی. اگر کمیونل کوئی بھی کمیونل ایونٹ ہوتا ہے تو اس کا کوئی بھی کارن ہو، سب سے زیادہ دکھ اس کا اور سب سے زیادہ اس کے اوپر جو مار پڑتی ہے وہ عورت کو پڑتی ہے. اور وہی میں نے دیکھا، وہی عورتیں کیسے تل 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 کر کے اپنی جیون کو سمیٹ رہی تھیں. اور چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کے ہوں، مسلم ہوں، ہندو ہوں، کرسچن ہوں. میں کندھمال بھی گئی، میں نے وہاں بھی دیکھا. میں کشمیری پنڈتس کے پاس بھی گئی نگروٹا میں، وہاں بھی میں نے ان کے حال دیکھے. ہمیشہ میں نے دیکھا کہ جہاں ملیٹنسی ہوتی ہے وہاں عورت سفر کرتی ہے، جہاں سیکیورٹی فورسز کا جبر ہوتا ہے وہاں عورت سفر کرتی ہے. اسی لیے میں یہ سارے جینڈر لے کے میں نے یوجنا میں یہ ڈالا، تاکہ عورت کی ڈیپریویشن جو ہے وہ اتنی ملٹی لیئرڈ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے لیے پالیسی بنانے کے لیے وہ نظر چاہیے. تو اسی کی کوشش کی. سیدہ حمید نے اپنی زندگی ان خواتین اور بچوں کے نام وقف کر دی جن کی آواز کوئی سننے والا نہیں ہے. وہ ان بچوں کی، ان عورتوں کی آواز بن کر ابھری. پلاننگ کمیشن جیسی انجمنوں میں آ کر سیدہ نے عورتوں کے حقوق کی بات
जोर शोर से उठाई और खवातीन के मसलों को निजाम में एक अहम जगह दी। एक बहुत जायंट स्टेप इसमें जो हमने लिया वो ये है कि जेंडर को हमने डिस्कोर्स में लाए, सेंट्रलिटी ऑफ जेंडर, यानी कि औरतों के मसलों को हम सेंटर स्टेज पहली बार लेके आए और औरतों के मसलों को हमने क्रॉस कटिंग बना दिया। सब सेक्टर्स में हमने कहा कि चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, रूरल डेवलपमेंट हो, हेल्थ हो, एनर्जी हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जो जेंडर न्यूट्रल है। सब में औरतों की साझेदारी है और भागीदारी है। तो इस सेंस में इट वाज अ बिग चेंज। पहले बात होती थी विमेन एंड चिल्ड्रंस वेलफेयर, फिर होती थी विमेन एंड चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, फिर होती थी विमेन एंड चिल्ड्रंस एम्पावरमेंट, अब होती है बात विमेन एज एजेंट्स एंड चिल्ड्रंस राइट्स। तो ये डिस्कोर्स बदल दिया है हमने प्लानिंग में। तो अब आगे चल के जो भी प्लान बनेगा वो इस डिस्कोर्स को डिरेल नहीं कर सके। सैयदा सैयदैन आफाकी फिक्र की हामिल खातून हैं। उनकी मेहनत और काविशें मुख्तलिफ सिमतों में फैली हुई हैं। उन्होंने जनूबी एशिया के ममालिक को आपस में मुत्तहिद करने और उनके रवाबित को अस्तवार करने के लिए एक अनोखा कदम उठाया। औरतों की एक बस लेकर वो दिल्ली से लाहौर गईं और उसके बाद कोलकाता से ढाका। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। साउथ एशिया में हम क्लोज हैं एक दूसरे से, कल्चर, लैंग्वेज, अदर एफिलिएशंस, एंड भी इतना हम स्ट्रॉन्ग एक रीजन है। और अगर साउथ एशिया अपने डिफरेंसेस को समझ के और उसमें उसको डिफरेंसेस को ख़त्म कर दे तो इतना स्ट्रॉन्ग नेशन, इतना स्ट्रॉन्ग रीजन दुनिया में नहीं है। और इसको अगर ये कॉन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड जो है, इसमें अगर इसकी अच्छी अगर एक भूमिका कोई निभा सकते हैं तो औरतें निभा सकती हैं। बस ऑफ पीस, औरतों की बस ऑफ पीस लेके लाहौर गए, जबकि करगिल की तोपें गरज रही थी, उस वक्त गए, यहाँ से लेके दिल्ली से लेके लाहौर तक। और फिर लाहौर से दो बसें आईं पाकिस्तानी औरतों की यहाँ अमन का काम लेके, और पूरे देश में एक तहलका समझ गया कि औरतें अमन का पैगाम लेके आई हैं। फिर हमें लगा कि ये हर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया होता है, तो हम बांग्लादेश भी तो हमारा अपना, हमारी बहनें वहाँ भी हैं, तो इसलिए हम ढाका से कोलकाता गए वही बस ऑफ पीस लेके, वही पैगाम अमन का लेके। कहीं टेंशन ज़्यादा हैं, कहीं टेंशन्स कम हैं, मगर उन टेंशन्स को कम करने के लिए फिर वही औरतें उसको निभाएंगी, क्योंकि जब टेंशन्स होती हैं तो उसकी शिकार भी औरतें होती हैं। समाज में औरतों का दर्जा बराबरी का हो, इसके लिए उन्होंने कई सदों पे काम किया। यहाँ तक कि उन्होंने एक बार एक ऐसे काम को अंजाम देने के बारे में भी ठान लिया जो रिवायती तौर पर मर्दों का ही काम समझा जाता है। वो बनी हिंदुस्तान की पहली खातून जिन्होंने काजी का रोल अदा किया और निकाह पढ़वाया। वो कई साल पहले मेरे एक दोस्त ने कहा कि मैं शादी करूंगी अगर आप काजी बनेंगे। तो मैंने सोचा कि इसमें क्या मैं काजी बन सकती हूँ, तो मुझे तो लगता था कि काजी सिर्फ आदमी लोग बन सकते हैं। फिर मैंने वेरीफाई किया, फिर मैंने ये वेरीफाई किया कि इस्लामिक मैरिज तो कॉन्ट्रैक्ट है, मुआहदा है दो लोगों के बीच में। अगर और उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो विटनेसेस हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में विटनेसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, लड़की लड़का, निकाहनामा और गवाह। इसके अलावा कुछ तीसरी चीज़ नहीं है। आप किसी को बिठला लीजिए, वो कुरान की आयत पढ़ दे, वो मैंने भी पढ़ दी, उसका ट्रांसलेशन भी पढ़ दिया, क्योंकि लोग समझते नहीं कि क्या पढ़ा है। तो ये सब एड ऑन्स हैं, और इसका मैंने वेरिफिकेशन जब करा लिया, जिन लोगों को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ और जो लोग जानते हैं, तो फिर मुझे लगा कि हाँ, मेरे ऊपर किसी का हाथ है। सो आई वेंट अहेड विद इट। सैयदा हमीद के काम का दायरा न सिर्फ खवातीन को बराबरी का हक दिलवाना है, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए काम करना भी है। उनकी ये मेहनत
बदस्तूर जारी है। समाज को और खासकर औरतों को हमीदा जी की शक्ल में एक ऐसी बड़ी ख्वाह मिली हैं जिन पर लोग हमेशा नाज करेंगे और उनसे मुतासिर भी होंगे। सैयदी के अचीवमेंट्स हैं, वो मैं समझता हूँ कि सबकी होनी चाहिए, लेकिन सबका ऐसा बैकग्राउंड नहीं होता, इतनी मेहनत नहीं करते, उनको ऐसे टीचर्स नहीं मिलते। तो सैयदा ने जो कुछ किया वो हर अच्छे इंसान को का फ़र्ज़ है करना, मुल्क की खिदमत की, अपने कौम की खिदमत की, औरतों की खिदमत की, अपने मज़हब की खिदमत की। ये उनका फ़र्ज़ था एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर। हमें बहुत फ़ख्र है उन पे। सैयदा सैयदैन हमीद की तरक्की का सफ़र जारी रहा। उनकी काबिलियत और उनकी सलाहियत का एतराफ़ हुकूमत हिंद ने भी किया। सन 2007 में उन्हें पद्म श्री एजाज़ से नवाजा गया। सैयदा हमीद जैसी शख्सियतें सदियों में पैदा होती हैं। यह हमारे लिए मशअल राह है, हमारे घर की ख़वातीन के लिए मशअल राह है, जो उनकी तरह पढ़ना चाहती हैं, उनकी तरह आगे बढ़ना चाहती हैं, उनकी तरह ज़िंदगी में जो एक मकाम बनाना चाहती हैं।